tentang Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Nama beliau adalah Ahmad. Nama beliau adalah Ahmad Taqiyuddin. Kunianya adalah Abul Abbas. Beliau padahal belum menikah, sampai wafat belum menikah, dan masih muda termasuk. Tapi karyanya seperti lautan. Ya, Ibnu Taimiyah, pendekarnya ulama. Ya, Ahmad Taqiyuddin Abul Abbas ibn Abdul Halim ibn Abdussalam ibn Abdullah ibn Abil Qasim Al-Khadr ibn Muhammad ibn Al-Hidr ibn Ali ibn Abdullah ibn Taimiyah Al-Harrani. Al-Harrani. Beliau ini kenapa dikatakan Ibnu Taimiyah? Kenapa? Ada beberapa alasan. Padahal bapaknya beliau namanya siapa? Abdul Halim. Tapi kenapa terkenalnya Ibnu Taimiyah? Kenapa? Sebabnya itu apa? Ada beberapa alasan. Yang pertama, anna jaddahu Muhammadan kanat ummuhu tusamma Taimiyah. Karena kakek buyut beliau yang bernama Muhammad itu punya ibu, ibunya namanya Taimiyah. Berarti kan neneknya, betul ya? Wa kanat wa'idho. Taimiyah ini dulu wanita yang pintar memberi nasihat, wanita yang zuhud, wanita yang alim, suka memberi nasihat ke orang sehingga terkenal namanya. Terus punya anak, punya temurun, ada Syekhul Islam namanya Ahmad. Karena neneknya dulu seorang wanita yang pintar memberi nasihat, maka Syekhul Islam dinisbatkan ke neneknya yang dulu itu, namanya Ibnu Taimiyah. Kok cara saiki putune Taimiyah gitu. Paham ya? Cucunya Taimiyah. Karena Taimiyah itu orang terkenal dulu gitu loh. Punya turun-temurun, lahir Syekhul Islam ini, maka dipanggil Ibnu Taimiyah. Itu alasan yang pertama. Enggak ada di kitab itu. Tapi tetap sampean baca ya, enggak ada di kitabnya yang di situ. Kemudian sebab yang kedua, inna jaddahu Muhammad bin Khidir, bahwa kakek buyutnya beliau Muhammad bin Khidir ini pernah haji melewati negeri Taima. Negeri apa? Taima. Fara'ahunaka tiflah. Maka dia kakeknya ini melihat seorang bocah kecil wanita. Falamma raja'a wajada imra'atahu qad wulidat bintan lahu. Waktu pulang ya di negeri apa, di negeri namanya apa tadi? Taima. Tadi itu istrinya beliau melahirkan, maka melahirkan putri diberi nama Taimiyah. Jadi seakan-akan Taimiyah itu diambil dari neneknya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kenapa kok disebut Taimiyah? Karena Taimiyah ini dulu seorang wanita yang apa? Terkenal, alim, suka memberi nasihat dan seterusnya. Itu beberapa alasan yang ditulis oleh para ulama tentang beliau. Nah, beliau ini lahir pada hari Senin. Hari Senin, seperti lahirnya Rasulullah. Hari Senin ada yang mengatakan tanggal 10, ada yang mengatakan tanggal 12 Rabiul Awal. Tahun 661 Hijriah di Harran. Harran itu sekarang ada di wilayah Syria, negeri Syam berarti. Betul ya? Beliau termasuk Asyami, orang Syam. Beliau mendapatkan julukan Syekhul Islam saking cerdasnya, saking hebatnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Dan keluarga beliau adalah keluarga yang masyhur dengan ilmu pengetahuan. Kakeknya bernama Abul Barokat. Beliau termasuk pembesar ulama madhab Hambali yang mempunyai beberapa kitab, diantaranya Al-Muntaqa min Akhbaril Mustafa. Al-Muntaqa min Akhbaril Mustafa ini karangannya Abul Barokat Ibnu Taimiyah. Tapi bukan Ibnu Taimiyah yang kita bicarakan. Paham maksud saya? Ini Abul Barokat, kakeknya
Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Paham maksudnya ya? Jadi kakeknya ulama besar, pengarang kitab Al-Muntaqa min Akhbaril Mustafa yang disarah oleh Imam Syaukani menjadi kitab Nailul Autor. Pernah tahu kitab Nailul Autor? Saya nggak mengatakan pernah baca kitab Nailul Autor, karena saya yakin kayaknya belum baca. Punya aja belum, lihat bukunya juga belum. Ya minimal tahu kalau ada kitab namanya Nailul Autor. Ya. Waktu dulu saya mondok di Paciran, ada ustadz namanya Nailul Autor. Soalnya bapaknya ngerti gitu berarti. Ngaji kitab itu. Nailul Autor. Kitab ini itu kakeknya beliau. Jadi memang beliau ini lahir di kalangan apa? Ulama. Guru-guru beliau banyak. Di antaranya gurunya beliau adalah Syamsuddin Abu Muhammad Abdurrahman. Kata para ulama, di antaranya Al-Imam Ibnu Abdul Hadi. Beliau adalah muridnya Syekhul Islam. Beliau berkata, gurunya Syekhul Islam itu lebih dari 200 masyayikh. Beliau belajar ini, belajar itu. Beliau juga belajar macam-macam ilmu. Banyak gurunya beliau. Saya bacakan di sini, perhatikan. Dzakara Ibnu Abdul Hadi telah menyebutkan muridnya Syekhul Islam, namanya Ibnu Abdul Hadi, tentang Syekhul Islam. Sami'a Musnad Imam Ahmad bin Hanbal marrat. Beliau Syekhul Islam ini mendengarkan kitab musnadnya Imam Ahmad. Maka mazhabnya Syekhul Islam pada dasarnya, meskipun beliau juga mujtahid mutlak beliau itu, saking cerdasnya. Tetapi secara warisan keilmuan dari keluarga besarnya, beliau bermadzhab apa? Al-Hanbali, seperti madzhabnya Arab Saudi sekarang. Wasami al-kutubas sittah, beliau juga mempelajari kutubus sittah, kitab-kitab hadis itu loh. Ya. Kemudian beliau juga perhatian sama hadis Nabi, membaca, mendengarkan. Beliau ta'allamal khat, beliau belajar khat, tulis menulis. Wal hisab, beliau belajar ilmu hisab. Wa hafidhul Quran, beliau hafal Quran. Wa aqbala alal fiqh, beliau juga belajar fikih. Wa qara'al arabiyah, dan beliau juga belajar bahasa Arab. Loh, Suf, beliau itu orang Arab. Belajar bahasa Arab. Sampai anus ke Arab, gak kelem belajar bahasa Arab. Ya. Thumma fahimaha, dan beliau mempelajari ilmu Arab. Hatta akhadha yata'amal kitab Sibawai fi fami ilmin nafwi. Beliau belajar kitabnya Sibawai. Sibawai itu imam nahwu, pakarnya nahwu, pendekarnya nahwu, Imam Sibawai. Maka Ibnu Taimiyah mempelajari kitabnya Sibawai. Padahal beliau orang Arab, sejak lahir bisa ngomong sejak lahir wis diajari wong tuane ngomong Arab, tapi belajar nahwu sorof. Padahal orang Arab kan secara logika kan otomatis ngomongnya yes, bener gitu. Tapi tetap belajar nahwu beliau ini. Dan Imam Sibawai ini imam terkenal dalam bidang nahwu. Sampai-sampai dulu kita waktu di jamiah, waktu belajar, kalau kita membaca salah, baca harokatnya salah, syekh kita yang ngajari kita berkata, lau sami'a Sibawai labaka fi qabrihi. Seandainya Sibawai mendengarkan bacamu yang salah ini, saya Sibawai nangis di kuburannya. Itu kalau kita ditegur dulu kalau salah baca, begitu omongannya. Saking pakarnya imam siapa? Sibawai. Lah itu Ibnu Taimiyah mempelajari kitab nahwu. Wa aqbala tafsir, beliau juga belajar tafsir. Hatta hazafi qasab sabaq fa ahkama usul fiqh, beliau juga belajar ahkam usul fikih dan seterusnya. Intinya beliau ini multi talenta. Tentang Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Nama beliau adalah Ahmad. Nama beliau adalah Ahmad Taqiyuddin. Kunianya adalah Abul Abbas. Beliau padahal belum menikah. Sampai wafat belum menikah. Dan masih muda termasuk.
tapi karyanya seperti lautan. Ya, Ibnu Taimiyah, pendekarnya ulama. Ya, Ahmad Taqiyuddin Abul Abbas ibn Abdul Halim ibn Abdissalam ibn Abdillah ibn Abil